بهجنا إيو بهجنا ميديا بسلف ديمقراسي حزب إرترا زدالو سمناو مدبيو سمناو مدب بهجنا وتر قدام مشت بساتلايت RPM ناب إرتران كبابي أنزم محلالف مدبيو زغبركم انتقاتات مدب بهجنا ميديا أبنايلومو بروغرامنا حقنيان تبلاسن مسكرنتات فيت نفيت زر أسطور سعنكس هيقدف بمجمرتا بس حزبي إرترا قدا زي عرق بزبلار استيستدالو حاتتان كهلو النايو نمكتتالكم نعدم كبرانن سمعتنا حقنيان تبلاسن مسكرنتات فيت نفيت بزبلار استي نلوم زتدالو رأس عنكس انهو زعربلكم عسقدت محرت آب إيه منقست بلصقنا عبز زحلف خلطة عمتات العلو زلو لعلاونة إرترا زتصابع دفرت ني إرتراويان تراي زي كوني نحبرت سب علم أون عدنت إيوو قالو إيو حتو بلصقنا بحفشا بغطتان العلاونة جزءاتها وحدنتن إرترا زخحد كوينو كتردقو يتقم بزي تقلابات الناتو دليتو انتاي مخانو نمردع زتقمو زلو خا بزحتين بلصقنا ناب عالم لخاوي تكالات كتوعن كم حتقننن كالو أقلقلوت ودب عصب كركب انبر لعلاونت ناي مقهاس حساب كم زي بلو مسيلو كقربيو زفتن كمزي زقبرلو مخنيات دما ناي بحق زي كوني عب ديبلوماسياوي مدرخ بوتا خيسئن زمهزو مسمسيو عب زبيتاوي مدرخاتو قنا إرترا ودبات راي زي كوني ني إرترا بمولوآ عمت إرناخن ملسائنا إلو يجهرن يفكرن ايتي زبيتاوي دانكيرات الأخو نتي عب كله إثيوبياوي خرنعاتي الرقب زلو وقعت حتوتاتا ملعال زلو هزبي عب كندينا بوشتاوي قدايو زغلب ناب دقي نخمعدو زمهزو إيو عبي أحمد عب بزح مدرخات إرترانات أنا موطأ 3 عمتات وسيدو نعنا ناب إثيوبيا نخن ملساقنا 3 عمتات هيكو وسدلنانيو زبلو قلبي نايتي هزبي نمسلاب إيو زياب عبي أحمد زجمر زلو زي كوني زحالفو إثيوبياويان جزات أون كمنا وحي عدميهم عب سلطان كتقاملو فتينهم زي تعوتلو الشفت إيو ببلصقنا زمرح منقس إثيوبيا أنصار لعلاونة إرترا أنكيدو زلو وراري وفرا بعبيون إرتراويان زملكت كوينو عبه قراوي مدرخات أون زشاغل زلو أجندا إيو بزعبا زي رئيتو خاب زهبو منقستاتن عالم لخاوي تكالاتن نبلصقنا دقيفو بقطتا أنصار لعلاونتن قزعتا وحدنتن إرترا زتسلفة يلن حد ولقت حفتن مدرتن قنا بقطتا كوانتا زي كوني بتزاوري نبلصقنا زسكرو أيتسعنون أب حد أوان أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا زنبر دبلومات تابور ناجي أب زغربا جيزي أب غازيت أبلاس زي زامد كزامد بمفتان قبطن إرتران قدايك أيح بحري زملكتن إتن مست بحري زداو بهجرات راي إيان كابلا قداي فلق أبايكي بتن ماين نابتروبا زفسس هجرات راي زوسن مالتن دخوني خون زبلو كونيل كان مققاي زتسنزري أبنت إيو تابورناجي لعلاونتن قزعتاوي حدنتن هجرات زعقبلو عفدق بحري زي بلن هجرات ودباوي أقلقلت زرخبالون هجر أقواريصهم زفسورو باتات زمحدرلون علم لخاو حقتاتن شارتراتن ننبسهم كإلهم انتاي كم زبلو سلا زي رداء زي كوني تعميتو بلصقنا يقربو نزلو بزخونة أهقراوي حقي نزاي دقف قهست مخنياتاوي كمسلو سلازداليه إيو منالبات
ገለ ኢትዮጵያውያን ንኸምዚ ዝኣመሰለ መሰረት ዘይብሉ ሸፋጥ ደገፍ ርእዮም ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ዘለዉ ይመስሎም ይኸውን። እንተኾነ ተመሊሱ ዋጋ ዘኽፍሎም እምበር ኣብዚ እቶ ዝበሃል ሓሳብ ኣይኮነን። እቲ ብኣንጻሩ ተስፋ ዝህብ ድማ ከም በዓል ቲቦር ናጂ ዝኣመሰሉ ዘይሓላፍነታውያን ንዝፈጥርዎ ምድንጋር ጉዳይ ህዝቦም ብዘገድሶም ሓደ ፍትሓውያን ኢትዮጵያውያን ዝቃላዕ ዘሎ ምዃኑ እዩ። ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ብልጽግና እምበር ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ኢሉ ዝጀመረ ኣማኻሪ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ወጻኢ ዝኾነ ጃል ጅሬኛ ጉዴታ ብምስሊ ኣሰኒዩ ንኣዲስ ስታንደርድ ዝሃቦ ሓቀኛ ምስክርነት ብኣወንታዊ ኣብነት ዝውሰድን ዝተባባዕን እዩ። ጅሬኛ ጉዴታ ኣብቲ ምስክርነቱ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ኢትዮጵያ ክሳብ ዶብ ጅቡቲ ፈሪማ ዝተቐበለቶ እዩ። ነዚ ምጥሓስ ነቲ ናይ መግዛእቲ ሕጊ ዘይምቕባል እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሃገሩ ተኸቢሩ ክነብርን ሃብቱ ብማዕርነት ክጥቀምን እምበር ዘይናቱ ገማግም ባሕሪ ክውንን እየ ኢሉ ኣብ ከንቱ ክመውት ኣይግብኦን። ኣብ ግዜ ደርግ ኢትዮጵያ ክሳድካ ክትቁረጽ እያ እናተባህለ ኣብ ውግእ ኤርትራ ስለ ዝኣተው ብዙሓት ቤተሰብና ሲኢና ኢና። ናትካ ናብ ዘይኮነ መሬት ኬድካ ሙማትከ እንታይ ትርጉም ኣለዎ? እዚ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዓሰብ ሒዛኸ ከተመሓደራን ብሰላም ክትነብርን ትኽእል ድያ ክበሃል እንከሎ ፈጺምካ ዘይከኣል እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ክትጥቀምን ብኡ ቢልካ ምስ ካልእ ዓለም ክትራኸብን ተደሊኻ ብውግእ ዘይኮነ ብሕጋውን ዲፕሎማስያውን ኣገባብ እዩ ዝረጋገጽ። ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሎሚ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ሕቶ ከም ዘይኮነ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን መፈኻኸሪ እዩ። እዘን ሃገራት ነተን ወደባት ኣልሚዐን ረብሓ ናይ ምኽዕባት ድልየት እዩ ዘለወን። ኣብይ ኣሕመድ ዘይሕጋዊ ሕቶ ወደብ ዓሰብ ዘልዕል ዘሎ ካብ ኢማራት ዝረኽቦ ፍሉይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓልዩ ኣይኮነን። ሓይሊ ባሕሪ ካሃንጽ እየ ዝብለሉ ዘሎ ምኽንያት እውን መንቀሊኡ ንኢማራት ንምሕጓስ እዩ ብዝብል የብርህ። ሓላፍነት ዝስምዖም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባና ሰላም ምስፋን ዘኽእል ምስክርነት ኣብ ዝህብሉ ዘለዉ ንዓመታት ኣብ ዘይጉዳዩ ኣትዩ ሓድነት ኤርትራ ኣብ ምዝራግ ካዕገርግር ዝጸንሐን ዘሎን ካናዳዊ ፕሮፌሰር ጆሰፍ ኢሎን ማግነት ዝተባህለ እዩ። እዚ ብኢትዮጵያውያን እኳ ተቐባልነቱ ዝተጸንቀቐ ኣብ ብሔር ዝተመርኮሰ ፌደራላዊ ምምሕዳር ከዕኩኽ ዘዕለብጥ ምሁር እዩ። ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ኤርትራዊ ዓፋር ብሔራዊ ጉባኤ ኣብ ዘቕረቡ ኣፍራስ ሓሳብ ኤርትራ ኣብ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ እንተተሳዒራ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ጃፓን ዝተኸለቶ ንመላ ኤርትራ ኣካል ግዝኣታ ገይራ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ ሞዴል ፌደራላዊ ምምሕዳር ዘርጊሓ ሰራዊታ ኣብ ኤርትራ ከተስፍር እትኽእለሉ ስምምዕ ከተውሕሳ ኣለዋ ኢሉ። እዚ ሞዴል ዝብሎ ሕገ መንግስቲ ንምቕያር ኣብ ኢትዮጵያ 14,000 ተሳተፍቲ ይማኸሩ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ምዃኑ ከዓ የገርም። ናይ ሎሚ ርእሲ አንቀጽና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ሰማዕትና ሂግደፍ በመጀመርታ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ግዳጅ ዘይዕረቕ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታና እንሆ ነቕርበልኩም። ኣብዚ ዘለናዮ ውዑይ ንነብስኻ ናይ ምድሓን ፖለቲካዊ ምግልባጥ ዓለምና ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብቲ ተጠማቲ ኮይኑ ዘሎ ኩርናዓት ሓደ ምዃኑ ንዕዘቦ ኣለና። ኣብ ዞባና ይረኣዩ ካብ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ቅልጡፍ ናይ ሓይልታት ዝምድና ለውጥታት ሓደ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ብደረጃታት ዝግለጽ ኮይኑ ኩነታት ኤርትራን ጎረባብታን ድማ ኣካል እዚ ናይ ኣሰላልፋ ማዕበል እዩ።
ነዚ ቅልጡፍን ተገላባጥን ፖለቲካዊ ማዕበል ጎረባብትናን ዞባናን ቀንዲ ዝቕልስዎ ዘለዉ ናይ ርሑቕ ሰብ ዓቕሚ ክኾኑን ከለዉ ብቐንዱ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ዝዋስኡሉ ዘለዉ ናይ ቀረባ ተሰለፍቲ ከዓ ኣለውዎ። ኣብዚ መስርሕ ደረኽቲ ኣጀንዳታት ብዙሓት ኮይኖም ስልጣንን ካብኡ ዝርከብ ረብሓን እምበር ህዝብን ባህጉን ዘማእክሎም ኣይኮኑን። ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝዋስኡ ዘለዉ መንግስታት ኤርትራ፣ ግብፅን ሱዳንን ቀወምቲ ተሰለፍቲ ኮይኖም ምንቅስቓሳት ትግራይ፣ ፋኖ ኣምሓራ፣ ኦጋደንን ጋምቤላን ድማ ኣሰሮም ሒዞም ዝጓዓዙ ዘለዉ እዮም። ከምቲ ብዝሓለፈ ውግእ ትግራይ ዝነበረ ኣሰላልፋ ብልጽግና፣ ህግደፍን ካልኦትን ድሕሪ ውግእ ዘቐጽልሉ ኣርሒቑ ዝጥምት ናይ ሓባር ኣጀንዳ የብሉን ዝበልናዮ ናይ ዝሎሚ ህያው ዘሎ ምጉጅጃል ትሕዝቶን ተልእኾን እውን ኪኖ ውግእ ምእንቲ ስልጣን ዝስራዕ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተወን ነዊሕ ዕድመን ራእይን ዘለዎ እዩ ክትብሎ ዘጸግም እዩ። እቲ ንመሸፈኒ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ብህግደፍን ህወሓትን ዝተጀመረ ጽምዶ ይሰፍሕን ይሕይልን ኣሎ ክበሃል ይስማዕ እዩ። እዚ ጽምዶ ከምቲ ዝዝረበሉ ናይ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ሓቀኛ ርክብ ዘይኮነ ውሱን ዓንኬል ዝግልገለሉ ናይ ውግእ ምቅርራብ ምዃኑ ዝገመቱን ሓቀኛ ተልእኾኡ ከነጽር ክጽውዑ ዝጸንሑን ብዙሓት እዮም። ብመንጽር እዚ ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 16/21 ነሓሰ 2025 ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ እዚ ዝምድና ኣድማዕን ቀጻልን ንክኸውን ብተሳትፎን ኣፍልጦን ህዝብታት ዝደልደለ ትካላዊ ሰረት ዝሓዘን ውሱናት ጉጅለታት ንጸቢብ ናይ ውግእ ድልዮቶም ዘይጨውይዎን ንክኸውን ክልቲኡ ህዝብታት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተመክርኡ ተማሂሩ ዝቆጻጸሮ ንክኸውን ክቃለስ ከም ዝግብኦ ነዘኻኽር። እንተቲ ንዕዘቦ ዘለና ጽምዶ እቲ ፈጢርዎ ዘሎ ናይ ክልቲኡ ኣብ ዶባት ዝነብር ህዝቢ ናይ ምቕጻል ውሕስነት ዘየብሉ ርክባት ግዝያዊ እፎይታ ዘለዎ እኳ እንተመሰለ እቲ መስርሕ ምስጢራዊ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ጽልኢ ዝተሰረተ ፖለቲካውን ወታደራውን ምሕዝነት ምዃኑ ግሁድ ምልክታት ኣለውዎ። ከምዚ ዝበለ ጽምዶ ኣብ ሎሚ በጺሑ ካብ ሕቡእ ናይ ሽርሒ ተዋስኦ ህግደፍ ነጻ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት የብልናን ምባሉ ይዝከር። እቲ ርክብ ከምቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እናተባህለ ዝዝመረሉ ዘይኮነ ከምቲ ብዙሓት ምኩራት ዝገመትዎ ወታደራዊ ምንባሩ በቲ ወታደራዊ ሓለፍቲ ህግደፍን ህወሓትን ብ2 ነሓሰ 2026 ኣብ ጉሎ መኸዳ በሪኽ ሑፃ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብዝገበርዎ ርክብ ተጋሂዱ እዩ። ነዚ ናይቲ ትማሊ ንሳቶም ብዝመርሕዎ ደም ንጹሓት ዘፍሰሰ ውግእ ምስቲ ጸሓፊ ህግደፍ ዝነበረ ኣቶ ለኣሚን መሓመድ ሰዒድ ኣብ መበል 60 ዓመት ምጅማር ሰውራ ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሓትት ኣነ ኣብዚ ኣጋጣሚ ንኹሉ ሰብ ክብሎ ዝደሊ ገጥ ኢልና በቲ ሓደ ወገን ኢትዮጵያ ከይትበታተንን ከይትገማማዕን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ወያነ ደግማይ ናብ ስልጣን ከይትመጽእን ኢና ክንገብር ዘለና። እዚ ኣነ ዝኣምኖን መንግስቲ ኤርትራ ከኣምኖ ዝደልዮን እዩ። ኢትዮጵያ ዋላ ትበታተን ዝብሉ ኤርትራውያን ኣለዉ። እዚ ራእዮኦም ፈጺሙ ጉጉይ እዩ። ኢትዮጵያውያን ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ኦሮሞ ዘለዎም ጉዳይ ንሕና ኢድ ከየእተና ባዕሎም ክፈትሕዎን ምስ ጎረባብቶም ኣሳንዮም ክነብሩን ኣለዎም ዝበሎ ዘኪሮም ዝግረሙ ብዙሓት እዮም። አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ኣብቲ ቃለ መሓትቱ ናይቲ ጸሓፊ ኮይኑ ዝመርሖ ዝነበረ ጉጅለ ህግደፍ ብሕቱ ዝዝውሮ መንግስቲ ክቱር ምልኪ ከንጸባርቕ እንከሎ
ካብዚ ሓሊፉ ንሕና ኸ እንታይ ኢና ንሰርሕ ነቲ ናትና ኣባይታ ዝመርሕ ዘሎ ፍጻመ ኣካል ጥራይ ዝግደፍ እምበር ንኻልእ ዝምልከት ኣይኮነን ምባሉ ከዓ ተዘካሪ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣይምልከቶን ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለቱ ስለ ዝኾነ ውግእ ትግራይ 2022 ከይክፈት ህዝቢ ኤርትራን ደለይቲ ለውጢ ውዳቤታቱን ብተደጋጋሚ ተማሕጺኖም እዮም። ብሰንኪ እቲ ውግእ ኣብ ትግራይ ብዝወረደ ኩሉ መደያዊ ጉድኣት ሓዘኖም ገሊጾም ናብ መድረኽ ሰላም ክምጻእ ዝጸውዑ ኤርትራውያን እውን ብዙሓት እዮም። ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ህግደፍ ተሳታፋይ ዝነበረሉ ደማዊ ውግእ ምስ ተኸፍተ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብ21 ሕዳር 2020 ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ውግእን ምቅትታልን ደው ክብል ንጽውዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጃምላ ዝፍጸም ዘሎ ጭፍጨፋ ድማ ብትርን ኩንን ዝበሎ ከዓ መርኣያ ሓላፍነታዊ ሓልዮቱ እዩ። ህውከት ብቐጻሊ ኸቋርጽ ብላዕለዋይ ኣላይነት ሕብረት ኣፍሪቃ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ተኸተመ መቕዘፍቲ ደቁ ዘድሓነ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ደገፉ ገሊጹ እዩ። ዲክታተር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግና ድሕሪ እቲ ስምምዕ ሰላም ሕርቃኑ ምጽዋር ስኢኑ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሓትት ብዘይ ሕፍረት ተኾሊፍና ኢና እዩ ዝበለ። እንሆ ሎሚ ግና ከምቲ ንሰፍላላ ሲፈጥረላ ዝበሃል ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ተኾሊፉ ዝነበረ ሸውሃት ውግእ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኸፍት ተረኺቡ ተባሂሉ እንኳዕከ ከምዚኣ በለትየ ይበሃል ኣሎ። ኣብ ተመክሮ ህግደፍ ተንኰልካ ሓቢእካን ደላይ ድሓን መሲልካን ንምብላጽ እንተዘይኮይኑ ሓቀኛ ዕርቅን ሕድገትን ከም ዘይፈልጥ ኣይኮነን ዶ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ነባራት መዛምድቶም እውን ዝተሰወረ ኣይኮነን። ህግደፍ ሓቀኛ ዕርቂ ናይ ህዝብታት ኮነ ናይ ሰላም ድልየት እንተዝህልዎ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ጨቋንን ተጨቋንን ዕርዲ ኣፍሪሱ ምተዓረቐ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኢና ኸዓ ህግደፍ መጀመርታ ግዳ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘይዕረቕ ንብል ዘለና። እንተኾነ ዕርቅን ስኒትን ኣብ ቋንቋ ህግደፍ ቦታ የብለንን። ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኒና ንሰናበተኩም።